नुआ गाड़ी रे नुआ ट्रिप गोटे होउची नुआ नुआ चलाउची सब नुआ केवल स्त्रीटा पुराना किस कहूच स्त्रीटा सब पुराना रहबो भारी इच्छा कुलु कुलु जो आमे किछि एमती ट्रिप रे जाउछु तो केते दिन तो वीडियो आसीनी हम भाबिलु हां जोठु जहाते माने जाउछु जेतो बेले सेटा आपन साथ शेयर करिवु तो आज हमर इले के बाची केतटा बाची घरु 5टा रु उठिलुनी काम दाम सारी के आसला को 7टा हे गला 7:13 हां तो 7टा रे बाहर थिलु इले 7:13 हिची तो धीरे धीरे जाउछु आपन कुआडे कोन जाउछु आपन साथ निहाती शेयर करिवु जो माने हां जो माने चैनल ले नुआ अछंती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे आ पाखर दे बेल आइकन को क्लिक करिवे ताकि आपन को वीडियो रो नोटिफिकेशन जो नुआ नुआ हमर जाउची ताकू आपन जल्दी पाई परिवे तो चलन तो स्टार्ट करबा वाटर कोन को होउछ म आपन साथ सब शेयर करती ठीक अछि पेंड वाटर देबो तमे देखो अंधार देखाउ छ मुखे मालू रे हे ए देखो एबे देखाउ ठीक चलो मु नाही तमर अंधार देखाउ छ अंधार देखाउ छ चलो तम पानी पीनो ना हैं ना ताको क्वेश्चन पचाले हु ढू ढू किछि गाड़ीटा जे चलाउछ से क्वेश्चन पचाले हु ढू नुआ चलाउची नुआ शिकाली हमें एक रास्ता ऊपर नजर दबा को पड़ुची तापर क्वेश्चन में तळ पचाची हु चू ढू किछि रास्ता रे जो मजा लागु जे रास्ता टा टिके देखा अच्छा रास्ता टा देखी हां अच्छा हां देखन तो आमे को अभिमुखी अछि एम कहि दउ जे आमे बालेश्वर अभिमुखे यात्रा करछु बस बालेश्वर आज विचरण करिवु तो को जगह विचरण करिवु आपण माने देखिले भारी खुशी लागिवो नुआ गाड़ी रे से बुली नथिला बालेश्वर बुली आमे टिके जाउ बालेश्वर किछि देखिने रास्ता टा काई सब एमति करचन दे कहिबे प्रकृति रे मु बुझी पन्ने एटा मु कोन पे एमति रास्ता रै मते कहिबे एटा उठे खोली देला भलिया करचन एटा प्लेन अछि कोन पे माने यार लॉजिक कोन मु पन्द बुझी पन्ने माने जने काटिबो जेतबले गाड़ी से धर धर रे काटिबो कार अछि बोली काटिला को बाधनी बाइक थेले बहुत काटे गोटे साइड की टाणी नबो गाड़ी गोटे साइड माने हम बाइक रे जिबे ए रास्ता रे माने किमिति उठे बिरी बिरी टाइप रो बिरी बिरी एटा कोन खोलो खोलो कर दैछन रास्ता कार पके दैछन रास्ता हां आगुर जतले हम बाइक रे भी जाउथुलु कोन हुए ना माने गोटे साइड को आपन को टाणी बसे एया असुविधा हो किंतु इने जेहेतु रास्ता भलो अछि त धीरे सुस्ते जिबा हां धीरे मसला दोसा कोन अछि बचना मसला दोसा बरा उपमा मसला दोसा उडान मसला दोसा दीटा नै आछो दीटा टिके कोन पडिछि बस पडिबो हैं बस कोन दोसा दीटा दोसा आनिबो हां आनिबे आ कोन का एइटा खाइ दे मुनी गो करियो झाडा किंजु किने बढ़िया लागु छी जगहटा फांका हो देखु जो नहीं नहीं पूरा रास्ता मझे हमें कथा कोन बुलउ तुम किछि मु झाडा गले जिबि जोठी आ कोन लागु छी कहबो कोन लागु छी तरकारीटा बढ़िया है मटुटी कड़कड़ बराबर मु भाबिले कड़कड़ थिबो कड़कड़ नाही दोसा मगेज ना दीटा दोसा पुणी खाइबो हो खा 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 कमे खाइबनी दोसा भल लागु ना नहीं बढ़िया लागु भल है बढ़िया है जगहटा किंतु बढ़िया लगुच रास्ता रे गाड़ी मोटर जाउची साइड रे फांका दुकानटा बढ़िया है कौन अंडा खाइबो अंडा पड़ी जी अंडा खाउचंती पड़ंदानी अंडा रास्ता रे जल्दी जल्दी चलो रोमा सो देखो जी आमे जाउचो एबे पंचलिंगेश्वर ना देखो तो नीलगिरी पहाड़ आपन को देखाउ दो ना नहीं नीलगिरी पहाड़टा देखाउची ओहो ना भलो रास्ता भी तो ना भलो रास्ता अछि आ रास्ता आगु आसीबो आ केते केते सब जगह बुलेबो हमें खाइलुनी को भाई तो जानथिबे हो ना डुगु हां हम खाइलुनी को भाई डुगु को झाड़ा लागिबो ताकर गुण होची से खाइबे माने झाड़ा जिबे खाइबे झाड़ा जिबे माने की अधा खाइबार भी झाड़ा पड़ाबी सेही दिन खाइना मिछ कथा आज्ञा मिछ कथा मु मिछ के साथ बोल से आपण देखिबे हम कोनो देखैबी रन त खाइबारु से खाई दिबे जिबे झाड़ा ए मिटनु झाड़ा का पड़े एंती करनी ला 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 नुआ चलनी वेरी एक्सपेरिमेंट करछ तम ला 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 ओ चलन तो पहुंच गया नुआ पुन्ना रे कोन अछि कोन आ तुम कोन
तुम्हार नुआ चलाली अधिक हम बाघर परे समस्ते कहबे नुआ बा जो पुन्ना बा भी कोना गोटे बाहाले जाई कहबे पुन्ना बा आइछु देखो पुन्ना बा मु हेई गली तमे बा खाली कहछ मु नुआ मु सब बोले नुआ ना हां चलंतु जिबा पंचलिंगेश्वर जिबा पंचलिंगेश्वर जे मेन रास्ता तार हां एटा घाटी रास्ता ए रास्ताटा आगो को देखा एथरे बढ़िया लागियो देखि कि तमे चला तमे खाली सब बेले देखि चला नहीं देखो ए ऊपर पहाड़ देखाओ तो ए कैमरा रे बोले दूर देखाओ ना दूर देखाओनी बा पहाड़टा देखाओनी पहाड़ गले देखैबो एटा होचे घाटी रास्ता एठे जिबा को बढ़िया लागियो देखि कि हमें नुआ जगह घाटी रास्ता को हां देखो दू रास्ताटा पर पंचलिंगेश्वर तो मुझे आई ना दिली की जाईथिबे सब कमेंट करियो ना मो जाईछि बहुत थरा तमे जाईछ एबे आसीबा टाइम नहे पंचलिंगेश्वर खरा दिने आसीबा कथा नहे कई शीत दिने खरा आइने 300 पाहाच चढ़ी 200 ना 300 पाहाच कोन अछि चढ़ीबो तो जीवन बाहर जीव एखना मो खाली तो हमरे जाई नथलो बोल नहीं आसीली सेठी इमामी जगन्नाथ मंदिर सब बहे जगह अछि ना बालेश्वर मते लागु छी चढ़िया पे थिबो डुगु ना ना नथिबो ना हैं लेट उठाई पिज्जा के बिल्कुल एडी सब गां रास्ता देखी गां रास्ताटा ना की जे ऊपर एडी आसुनी लाइट आसुनी माछी जाउछ देखो एबे पहाड़ आसी गला देखो केडे बड़ पहाड़ एडी आपन दूर रे देखाउ छी कैमरा रे करछि बोली किंतु बढ़िया हेई छी एडा आपन देखाउ दो ना ने देखो ना टिके टिके देखाउ छी जस्ट टिके किंतु एटा पूरा पाखरे अछि पहाड़टा किंतु सुंदर एरिया नाडू मो तो झगड़ा करछंदी झगड़ारू छुआ मो सते झगड़ा करछंदी एडा पहाड़ टिके फोकस होउची मालू बढ़िया जगह किंतु करछ जगहटा भलो होइछ बा एई आसी गला मंदिर हमर मंदिर एइटा चढ़ीबो चढ़ीबो हां 300 पाहाच चढ़ीबो मु चढ़ी परिबिटी गं राखी चढ़ीबो धीरे एइटा है पहाड़ एइटा पहाड़ बा तो देखंतु आ मु जाए पहाड़ कौन लो डुगु चाली चाली 8 टिकेट 1 किलोमीटर चलिबो मते देखो ना तो मो के देखे मु कहली मु चली परिबिटी हां हैं चलो दिबा देखिया चलिबा एइटा 1 किलोमीटर एइठू 1 किलोमीटर चलिबो हां चलला पर सेठू पुणी 320 पाहाच चढ़ीबो देखो ना एटा चढ़ी के दर्शन करिवो देखंतु ए पूराटा पूरा रास्ता देखंतु एइठी गाड़ी छाड़थिले भलो होई थांता गाड़ी छाड़थिले ना जेपन छाड़ना बा व्यापार करियो बेपार हो चलो व्यापार करियो हेटु नै पाल मारचंद बोले गोटे भल लागुଛି फेण बाहरी गला ना ना कौन करिया मझे गुपचुप सब बिकुचंती बहे डब्बा हे खेलना जहाँ दरकार सब नेबे एपटे खेलना छुआ आसले एबे चलिकी तो दही बाहर जीव मु कही चली पार ना डुगु मु चलीदेवी चलो स्वामी अच्छे डरिवार का कुछ हो चलो यही भाया लोक टे सांगे आणिकी आसबेनि पूरा झाड़ झाड़ काकुड़ी खाइब ना तम खा ना हो चलो चलतो जीवा बहुत कष्ट किंतु गोड़ आ चलुनी जगह हां चलो आउरी हाफ किलोमीटर चलियो की चढ़ा चढ़ी गेल रास्ता सब दुकान बाजार बहे अच्छे बहे दुकान बाजार जोर का काम नहीं हाँ कौन धई भारी गलानी आ कही होनी एटा देखो पाहाच स्टार्ट हो गला 320 ना केते पाहाच तो 311 एठू जीवन भारी गला बोदा ओह ओह ना जाई परिबे हम जीवन पड़ो चलो 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 आश्चन देखी दे जीवो सेटा परिश्रम चलो 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 बढ़िया लगुचे तुम चली होने ना खरा दिन ना झाड़ बाहर जाऊे चलो जीवा
ଅଟୋ ତାହେଲେ ଅଧା ରାସ୍ତା ଆସୁଛି ନାଇଁ? ଅଟୋ ଅଧା ରାସ୍ତା ସିଷ୍ଟମ କରିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ନା? ନା, ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇକ୍ ବାଲାକୁ ସବୁଆଡେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ଅଟୋ ତମର ଅଧା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ ଆସୁଛି। କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ? ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ। ଏଇଠି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ 1 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ପାହାଡ଼। 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା କଥା ନିହାତି କରିବେ ନା ଭାଇ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହଉ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ ଉଦଳା ଛକ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ଉଦଳା ଛକ। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଦେବକୁଣ୍ଡ। ଆମ ଉଦଳା ଦେଖାଉଛି ନା ନାଇଁ କେଜାଣି? ଦେଖ ଆମ ଉଦଳା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଡୁଗୁ କଣ କୁହ? ମୁଁ ଡୁଗୁଟି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନି। ଆମର ତ ସେଇଆ ମତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରଥ ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। କାଇଁ ପଛପଟେ ରଥ ଚକ ଥିଲା। ହଁ ଏବେ ଆସିଲାଣି। ଇଏ କେବେ କେଜାଣି କଣ କହିଲ? ରଥଯାତ୍ରା ଏବେ ଅଛି ବୋଧେ, ଆସିଲାଣି ନା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପୁରା ଖରା ଜୋରସୋରେ। ଏଇ ପାଗକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମର ହଉ ଇଏ ବର୍ଷା ଟିକେ ହଉ। ଗାଡିରେ ସନରୁଫ ଲାଗିଛି, ତା ୟୁଜ ଟା ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲୁନି। କୋଉଠି କଲେ ଆଉ ସେ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ହଉ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଇନି ବର୍ଷା। ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଉଦଳା ମାର୍କେଟ ଟା ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଦଳା ମାର୍କେଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜାମ୍ ଅଛି। ନୂଆ ଚଲଉଛି ଯେହେତୁ ଜାମ୍ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନା, ଆମେ ଧୀରେ ଚଲା। ଆମେ ଜୋରରେ ଚଲେଇବି। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଜୋରେ। ଏନଏଚ ଧୀରେ, ମାର୍କେଟ ଜୋରରେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନାଇଁ ଆମର ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଏମିତିରେ ଚାଲେ। ଏଇଟା ଉଦଳା ମାର୍କେଟ ଟା ଆଉ ଏଇଆ। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି? ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ଏଇଠି। ଯାଉଛ କି? ବଢ଼ିଆ ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେଟ ଦିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? 10-15 ମିନିଟ୍ ଟିକେଟ୍ ସରିଲା? ଟିକେଟ ସରିଲା। 20 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା ହେଲେ କରିବୁ 20 ମିନିଟ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିବ ତାପରେ ଯିବା ନା ଡୁଗୁ? ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟିକେ କରିବାକୁ। ଗ୍ଲାସଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ଗ୍ଲାସ 120 ଟଙ୍କା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏ କାଚଟା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗଲା। ହେଉଡ଼ା କ'ଣ? ଏ କାଚରେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହୁ ବୋଧେ। ମହୁ ନା? ଏ ଟି ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଘ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ବାଘ ନୁହେଁ, ବାଘ ଏଠି ବାହାରୁଛି ନା? ନା ଆମ ବାହାରୁନଥିବ। ବାହାରୁଛି ବାଘ ବାହାରୁଛି ତାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ 3ଟା ବେଳକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି 3ଟା ସୁଦ୍ଧା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେବକୁଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛନ୍ତି 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ନା କ'ଣଟେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ? ପିଇବ କି କ'ଣ? ପିଉନ ଗୋଟେ କ'ଣ? ହଁ ଦେଖେଇଯିବା। କ'ଣଟେ କେଉଁଟା ଦେଖିବ ପୁଣି? ଓହୋ ଦେବକୁଣ୍ଡର ଇଏଟା। ହଁ ପୁରା ତା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇଟା ଆଉ। ନା ସେ ନାହିଁ ଝରଣା। ଏବେ ଇଏ ନା ବର୍ଷା ଦିନ ନା? ବର୍ଷା ଦିନ, ଏଟା ଖରା ଦିନ। ଏଇଟା ହେଇ ଚଲାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। କୋଉଟା? ଏଇଠୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ ଦେଖିବ। ଏଇଟା କାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା? ଏବେ ଯେ ଲୋକ ଆଗ କମ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ହଉ ଧନ ଏଇଟା ବଡ଼ ମୁହଁଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କିଏ ଲୋ? ଯା ସାଧା ପୁଡ଼ିଆଟେ ଖା। ଖାଇବନି? ସାଧା ପୁଡ଼ିଆଟେ ଖାଉନ। ସେତିକି କେତେ ଲାଗେ? ଆଉ ପିଇବାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ପିଇବିନି। ପିଇବନି? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଇବିନି। ତମେ ପିଅ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟେ। ନା ପିଇବନି? କାଇଁ? ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନିଅ, ଗୋଟେ ଆଣ। ନା ଖାଅ। ଖାଇବନି? ମୁଁ ଲେଜ୍ କିଣିକି ଖାଉଛି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଥୋଇବା ପାଇଁ। ଥୋଇଦେଲ? ଥୋଇଲେ ହେଇ ଦେଖାଉଥିବ ନା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଆମର ଆସିନି, ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଯିବା। ଘୁଞ୍ଚ ସେପଟକୁ, ସେପଟେ ବସ, ବାଘ ନେଇଯିବ।
এইটা হচ্ছে ইলেক্ট্রিক গাড়ি এইঠে বসিবা ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଥୋଇ ଦେ ସବୁ ତ ଥୋଇବି ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଚଲ ଏଇ ଗଲେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି କାମୁଡିଦେବେ କେବଳ ବାଇକ୍ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କେବଳ ବାଇକ୍ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆଜି ହବ ବୋଧେ ବର୍ଷା ଲାଗୁଛି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଯିବେ ଏତିକି ପୁଣି ଚାଲିବେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଝରଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଦେଖା ହେଉନି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଆଉ ମାନେ ଟ୍ରାକିଂ ଫ୍ରାକିଂ ଯେ କରିବ ସେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିବନି ନହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇକ୍ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଚାଲିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଛୋଟ ଝରଣାଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଯଦି ପଶିଲୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଓଢ଼ଣୀ 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 ଗାଧୁଆ ଗାଧୁ ବି କରିହବ ଏଠି ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ এইটা ହେଲା ମେନ୍ ଝରଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝରଣା এইଠାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମନା ତ ଗାଧୋଇ ପାରିବେନି ସେଇଟା ହେଉଛି ଝରଣା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ହବ ଯେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବୁନୁ ଯାଇ ହବ କିନ୍ତୁ ନା ଚାଲି ହବନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇଠିକି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ପଶୁ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଥିବ ଗୋଲ ଗୋଲ ପଥର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବି ଥିବ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଫଟୋ ଦିଅ ପକେଇଦେବି ସେଇଠି ଉଠେଇଥିବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବା ହିମାଳ ପାଣି ବାହାରିବ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବା ଆମେ ପୁରା ଯାଇଥିଲୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଅଛି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯିବ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଏଇପଟେ ଯିବ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ସେ ପୁରା ଉପରକୁ ସେଠୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଆଉ ଚଢ଼ି ଗଲେ ଗୋଟେ ସରୁ ଧାର ଦେଖିବ ବାହାରୁଥିବ ସେଠୁ କୋଉଠି ବାଘ ହଁ ହାଉ ନା ଦେଖୁଛ କଣ ହଉଛି ସେ ବାଘ ଆସ ହେଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଝରଣା ଓ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଝୁଛ ଏଇ ବ୍ରିଜ ଆସ ବ୍ରିଜ ଇଏ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହେଇ ଦେଖ ହେଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଗାଧଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ହରିକା ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆସି ବହୁତ ଗାଧେଇଛୁ ଏଠି 120 ସବୁ କାଠ ନେଇକି ଦୁଇଟାକୁ 120ରେ ବିକୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେ ଜଳାଜଳି କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଜଳାଜଳି କହୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଆଞ୍ଚନ୍ତି ନା ଯେତେ ଲିମିଟ କହୁଛି ଗାଡି ବନ୍ଦ ନେଇଯାଉନା ମାନେ କି ଗାଲୁଆ ହଁ ନା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା କଣ କହିଲ ଖୋଲିନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ 4টাରେ ଓପନିଂ ମାନେ ଓପନ ହବ ଏଇଟା ତା ପଦାଟା ଚେକିଂ କରିବ ବୋଧେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠୁ ଦେଖିଦିଅ ଆସ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଗୋଡ଼ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଏଇପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯିବା ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଗୋଡ଼ ପୁରା ଦେଇ ହଉ ଚାଲ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ହଉ ଚାଲ
ओहो चाप खेल करिए बोले एठी जगह नहीं एमती गोटे कर देइछंती आ जहा गोटे एठी अछि देखंतु बढ़िया हां सेटे यज्ञ कुंडटा सेटा बागर हां तो बढ़िया प्रभु करिया भाई घर में एठी बोल हां करे जहा करंतु परिवेशटा भलो करछंती बहुत सुंदर करछंती हे विमला ठाकुर ठाकुराणी ठाकुराणी एटा गोटे बढ़िया पार्क टाइप रो करछंती हे देखो ए साइड रो देखंतु पूरा कहबे जगन्नाथ कोणार्क टेम्पल चक्का पूरा कोणार्क टेम्पल रे करछंती ना बढ़िया है मंदिरटा नहीं मंदिर बढ़िया है कार्य है मंदिर भितर फोटो उठा मना करछंती बोली मु उठौनी आ बढ़िया है बढ़िया करी करछंती हे हाँ 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 एटा कंपलसरी एठी दियंती हाँ मु प्रति थर आस्ते पूर्व थर खाउथि फोटो थिबो एथर तमरो हाँ एटा है गोटे जगन्नाथ प्रसाद में हम खाई दियो भल हो ना भल थाए खराब थाए पियो पियो कुआड़े आइछ आ साढ़े कुआड़े जाउछ मंदिर तो एपटे साढ़े किए अछि तोर मंदिर देखंतु कोन हेइछ बढ़िया हेइछ देखो एगुड़ा सब गेट थिला बोधे एंट्री पाई कोन करिया मु जानने कहि देबी आ 4टा रो राति 8 प्रसाद होजे क्षीर प्रसाद एटा फेमस एटा एठी खा हां खाओ ना मु खाई जे तुम खाओ मु चाखी जी खाओ भल हो तो नहीं ठीक है भल हो तो ओह चलतु जा गोटे जगह पदार हाथ धोदब चल को आसीगलु किंतु आगे रूम थिला नहीं गलु आ दूर को जाई परिबुनु एठी रूम नहीं गलु रूम भी केते कोन पडुची रेट कोन कोडु म आपन जणै देबी हैला आग को धीरे धीरे जानिबे रूम को गले रूम कथा हबा आग बीच जिबा तम कहा कुडी कोन होला एठी जा रखि चंती ए बढ़िया जिंस किंतु रखि चंती सब साइजिया जिंस ना साइजिया जिंस सब पूरे सब कम हाँ बड़ बीस्ट भल हो गले जना पड़ो चलन पकुड़ी खाइए बोली बस पड़े लाइट नहीं वर्षा उठे पूरा जोरसोरिया तो ये पकुड़ी खाइबे मु खाइबिनी मत लाटिन लगे हाँ ये लाइट आसन डुगु निजे न खा माँ केड़ी जोर बिजुली मारुचे डुगु बीच पाखे पूरा कि अंधार डुगु कि मेघ देखुच ना माने कि लाइटनिंग होउची मते डर लागुची जे पे डुगु मारो हां पाखरे देखो बहुत भीतर हां हां कोन करिवे ए मते बाहर राग चिड़ी कोन राग चिड़े मु फ्लोर पळे आसी बोल तमे फ्लोर पळे आसी आओ जोता नहीं के देखन तो रूम टा भल लागो जे रेट हिसाब रे ठीक ठाक अछि पूरा बीच पाखर तो बीच पाखे तेणु 2000 ସେଇଠି କହିପାରୁନଥିଲୁ 2000 ତା ସହିତ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୁଣି 2 ଜଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବ୍ରସ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଘଷି ନେଇଯିବ ସେଇ ଭିତରେ ଅଛି ହଁ ହଉ ଯାଅ ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିଭି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସିଟା ହେଇ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ହଁ ଆସୁ ହଉ ଆଳୁ ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ତମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ହଉ फ्राइड राइस चिली मशरूम चिली चिकेन परोटा खाଇବା